देवी चषमा दे चषमा दौनु भागवत मला अधाई चषमा दे मत कहीं हईराण कर पिला दिन आज पर्यटन एडुटे देख बुद्धि आसुनि भागवत कलाटा अधाई चषमा पिलाटा चषमा दे आज ते पिटी पिटी समाज मुझे है दे मो चषमा दे आज पिटी पिटी समाज कर दे मो चषमा दे देवता हेले भी मरई जन्म मरण सुख दुख सब नियतिर खेल बाबा चल दशपीठ को जीवा तमें टिके गप कहीदे मो झीर आत्माटा शांति पाई
तोरी पाठ पढ़ा पाई तोरी पाठ पढ़ा पाई जमी बाड़ी दियो सब बनला पड़ीला तोरी पाठ पढ़ा पाई आज हमें सर्वस्व हरई देई सर्वस्व हरई देई मत पाठ पढ़े बोली मोर स्वाभिमान नहीं आत्मसमर्पण किछि नहीं मोर किछि खुशी नहीं खुशी के खुशी हो तने खोदुच अरे तमे अत्याचार जाति हेई गलो तमे तम भाई भाउज को छाड़ी ससुर घर रहिलो आउ तमे के खुशी खोदुच को ता माने तुम कौन कहता मत परके मत हिसाब मागुछ किए हिसाब मागुछि तते देई पारिबो हिसाब देई पारिबो त्यागर मूल्य अरे चिनो अभावी संसार काले तो पेटू को भात पाइबनी सेइति पाई तो नुआ बहुटा आगुआ तो पाई भात पाड़ी की रखी दिए देई पारिबो से भला पाइबार हिसाब अरे तेनु एई बही पेट गुरो खाई बलो करे पति तमको खाइबा को देई जति अरे देई पाइबो तार हिसाब तोते टिके ठंडा हेई गले तोरे ई नुआ बहुटा सोरिष तेल गरम करी तो पादरे मारी दिए अरे देई पारिबो से भला पाइबार हिसाब ओ एई बुढ़ा बापा तम मंगल पई जगन्नाथ बाबा केले सब बळे मानसिक करते देई पाइबो तार हिसाब अरे बेईमा शांतो लग्न करने तू हिसाब दे परिवनी काहे काहे किस गोटे रास्ता करू साउंड आनी दिबा पारिता जो ପାଇଁ मुजोडे फाटी करूछु କହିଲେ ଦେବୀ ମୋ ସକାଳି ତ ଝିଅ କହିପାରିବ ଅନ୍ଧ ଯଶୋଦାଙ୍କର କହ୍ନେଇ କ'ଣ ନିଜ ପୁତ୍ର ଥିଲେ କହିପାରିବ ଅନ୍ଧ ଯଶୋଦା କାହିଁକି କହ୍ନେଇ ପାଇଁ ପାଗଳ ହେଇଯାଉଥିଲେ कहा पई नंद सदा और कहा पई कनक नहीं अब मोजियो करा कने खारो हुरी बड़ो अब जियो रति में सब अंधार ପ୍ରକୃତରେ ତୁ ଯଦି ମୋର ଭାଇ ହେଇଥାଉ ଏ ଦିନା ଗଛାଇତର ପୁଅ ହେଇଥାଉ ଏ ଗଛାଇତ ବଂଶର ରକ୍ତ ଯଦି ତୋ ଦେହରେ ପ୍ରବାହିତ ହଉଥାଏ ତାହେଲେ ତୁ ମୋ ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ଦଉ ଏଇଟା କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ଆରେ କାହିଁକି ସମ୍ଭବ ନୁହଁ अरे ताले मुंह पर भी तू बताए बेईमा ବୋମା अरे एते साहस तमरो मो आखी सामने तमे बने मो स्वामी पर को हाथ उठे मारतो मारे ବୋମା ନିଜ ଶ୍ୱଶୁର ଉପରକୁ ତମେ ହାତ ଉଠାଇ ମାଡ଼ ମାରି ପାରିଲ ତମେ ମଣିଷ ନା ରାକ୍ଷସୀ ତମେ ନାରୀ ନା ମାୟାବିନୀ ନା ନାରୀ ରୂପରେ ଗୋଟେ ନାଗୁଣୀ ओए मोरी संगाने को सासू को स्वामी पर को हाथ उठे मार दो तू जाने तो तुम स्वामी पर को हाथ उठे मार पारिबो
ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇପାରିବନି। ପରିସ୍ଥିତିଟା ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭୟଙ୍କର ହବ। ଆଉ ଏ ଚିନ୍ମୟ ରଥ ଶର୍ମାର ଶେଷ କଥା ଶୁଣିଲ। ତମମାନେ ଯଦି କୋର୍ଟକୁ ଯାଅ ତାହେଲେ ଏ କେସ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ଲଢ଼ିବି। ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିବି ତମମାନେ କେମିତି ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମ ଅଧର୍ମର ଲଢ଼େଇ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଅଧର୍ମ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ଥାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ ପାଖରେ ଜଣିଏ ଥାଏ, ବାସୁଦେବ। ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଝିଅ ନ୍ୟାୟ ପାଇବ, ସେ ଭାଗବତ ଘୋଷାଇ ନିଶ୍ଚୟ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ। ଆଉ ତୋ ଶଳା ଫାଶୀ ପାଇବ। ଗଲାବେଳେ ବୁଢା ବାପାର ଗୋଟାଏ ପଦ ଶୁଣି ଦେଇଯା। ଆଜି ମୋ ନାତୁଣୀର ଦଶ କର୍ମ। ସେଦିନ ତୁ ଜାତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବୁ ବୋଲି ଆମକୁ ଛୁଟି ହେଇଯାଇଥିଲୁ। ଆଜି ମୋ ନାତୁଣୀକି ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆଜି ନାତୁଣୀର ଦଶ କର୍ମରେ ଆମେ ତତେ ଛୁଟି ହେଇଯାଉ। Krishna Vali Navdiva